থেকে শুরু করে সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আগাম হোলি মোবারক এবং দোলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। স্বামী বিবেকানন্দের ইনস্টিটিউশন থেকে শুরু করে অনেক হসপিটালের সুপার থেকে শুরু করে চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে টেলি জগৎ থেকে শুরু করে টলি জগৎ থেকে শুরু করে আমার বিশেষ করে অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ফ্রেন্ডস, অল কমিউনিটি ফ্রম হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, মুসলমান ও খ্রিস্টানি, সকলেই সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমি खूब उपभोग करलाम। आपका राजस्थानी नाच भी बढ़िया हुआ, गुजराती भी बहुत बढ़िया हुआ, आपका बिहारी भी अच्छा हुआ और पंजाबी को तो बोले बोले है वो भी बहुत बढ़िया हुआ। आमादेरो नचिकेता, इमन, इंद्रनीला खूब भालो गान गेয়েছেন। টনিরা সবাই আছেন, বাবুল সুপ্রিয় আছেন, আরও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুরাও আছেন, প্রশাসনের সকলেই আছেন। আমি সবাইকে আপনাদের দোল যাতে শান্তিতে, সম্প্রীতিতে এবং সুন্দরভাবে কাটে, সমস্ত ক্লাবগুলোও আছে এবং ইসকন থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে শুরু করে গুরুদ্বারা থেকে শুরু করে গির্জা থেকে শুরু করে তারাও আছেন। সবাইকে আমার প্রাণের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি সেদিন যখন मान स्तंभ उद्बोधन करने के लिए गई थी तो वो टाइम में जैन कम्युनिटी के लिए आप लोगों ने मेरे को एक रिक्वेस्ट किया था कि अगर न्यू टाउन में आप लोगों को कोई जगह मिल जाए तो आप लोगों ने एक जैन मंदिर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। मैंने वो दिन ही कहा था कि आपने ट्रस्ट बना लो, जमीन हम ढूंढ लिया, जमीन मैंने ढूंढ लिया और विश्व बांग्ला गेट का पास 600 मीटर का अंदर में 5 एकड़ जमीन कंसेशनल रेट में आपको दिया जाएगा और इसमें आपको ट्रस्ट को देके ये मंदिर बनाइए। हमको जो मदद करना हम जरूर करेंगे। जैसे हमारा जगन्नाथ धाम हुआ, हमारा दुर्गा आंगन हो रहा है, हमारा महाकाल मंदिर हो रहा है, ऐसे चाहे कालीघाट हो, चाहे दक्षिणेश्वर हो, चाहे जलपे शिव मंदिर हो, चाहे मदन मोहन हो, चाहे शिवयज्ञ मंदिर हो, चाहे बानेश्वर शिव मंदिर हो, चाहे महाकाल हो, चाहे तारापीठ हो, चाहे कंकाली ताला हो, चाहे नलवटेश्वरी हो, चाहे जलपे शिव मंदिर हो, हर धर्म हर वर्ण का नाम पे, चाहे गुरुद्वारा का गेट हो, चाहे मस्जिद का ग्राउंड हो, चाहे जो भी है, कोशिश किया है आप लोगों को दिल को जैसे अच्छा सुखद मिले। आज का ये दिन में आप लोगों को मैं शुभकामना देने चाहूँगी, लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारा बंगाल में बहुत सारे लाखों, करीब 1,20 लाख लोगों को आज वोटाधिकार से वंचित करने के लिए जा रहा है। मेरे को मन अच्छा नहीं है। जो लोग आज सब हरा के इधर में बैठे हैं, कल भी एक आदमी को मौत हुआ, जब देखा उसका नाम एब्जुडिकेशन में दिया, मतलब डाउटफुल। वो लोगों ने पूरा पता दिया, पासपोर्ट दिया, सर्टिफिकेट दिया, सब कुछ दिया, 2 साल में वोट भी दिया उसका परिवार। लेकिन एक एक परिवार में अगर हस्बैंड का नाम है तो वाइफ का नहीं है। क्यों? शादी होने का बाद वो शिफ्ट करता है, जिसको नया नया शादी हुआ है। इसी के लिए डू यू थिंक इट इज द क्राइटेरिया फॉर वोटिंग राइट्स?
हम इतना दिन हिंदुस्तान में रहने का बाद भी we have to consider ourselves not as Indian citizen. Do you think it is proper? Is it not the injustice to the people? I am not speaking about any particular community or particular religions, but each and everybody was the voters of these genuine voters of this country. They have the moral right to be the voters. But this biased government of India and the biased election commission, Banish Kumar, they want to banish the people's name. Now the constitution is in crisis in our country and the democratic rights of the people are in danger in our country. I condemn this because I am feeling for the people who are sufferers, who are commoners, who are marginal people. They didn't have any fault. They have submitted everything. After that, पहले आप 58 लोगों नाम अपना बात दिए 58 lakhs without any verification. After that, 60 lakhs after the completion of everything. आज मेरे को पास इंफॉर्मेशन आया, काल एक बीजेपी का बीएलओ का डेथ हुआ, आज भी हुआ। एक महिला का ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जब देखा डाउट में उसका नाम है। एक किसका गलती है? और इधर का एक आदमी है जो इधर से सबसे बदमाशी करते हैं, उन्होंने अपना का लिए बीएलओ का ऊपर गलती छोड़ दिया, यारो का ऊपर। बीएलओ एंड यारो दे वर्क हार्ड, दिन रात 4 महीने से काम किया, और आपका माइक्रो ऑब्जर्वर और दिल्ली का बीजेपी पार्टी ऑफिस से आपने नाम काटा। और इधर में 5 स्टार होटल का कार लेके रथ यात्रा कर रहा है। ये रथ यात्रा आपका शेष यात्रा होगा, विनाश यात्रा होगा। आप देख लीजिए, हमारा भवानीपुर एक छोटा केंद्र, जैसे हम आपको उदाहरण का स्वरूप देते हैं, एविडेंस, only 2.6 lakh voters were there. Now earlier you have excluded 44,000, and this time because of logistical discrepancies 14,000, and also for 2,000 you deleted. Where is the voter? Why they are missing? আমি তো চেষ্টা করেছি, সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে ইলেকশন কমিশন থেকে শুরু করে যাদের পরিবারগুলো মরে গেছে তাদের থেকে শুরু করে সবাইকে নিয়ে জানানো, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে কোঅপারেশন করেছি, সহ্য করেছি, ধৈর্য ধরেছি। কিন্তু আজকে আমি আপনাদের বলছি, জেনুইন ভোটারদের যারা ভোট না তুলে ইলেকশনের আগেই ইলেকশন কমিশন ভোট করে দিতে চাইছে, তাদের মুখে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য বাংলার মানুষ তৈরি আছে। আর এটা ঠিক, যার নাম উঠেছে সেই দুঃখ বুঝবেন না, কিন্তু আপনার প্রতিবেশীর নাম যখন না ওঠে সেটাও কিন্তু আপনার দুঃখ, কারণ আজ ওর কেটেছে, কালকে আপনার কেটেছে। আমি শকড। It's a sad affairs. It's an inhuman affairs. It's a vindictive attitude and biasness. The cowardice people cannot fight directly, cannot fight democratically. Only they walk through some bias agencies and they finish the democracy of this country. They have finished everything. I condemn that. Though I am happy with your Dole and Hollywood stuff, but I am as a human being, I am feeling for them. I do not know whether God will bless them or not. I do not know whether they will be excused from all the religions, all the caste, all the community. But we are the
you know, we are always united. All caste, all creed, all religions, हम लोग सब एक साथ में रहते हैं, एक साथ में काम करते हैं. And this is wrongfully done. जानबूझ के काट दिया through AI and through BJP. Some leaders, I know the name also, from Trinamool constituency, you have cut up the vote from 10,000 to 30,000. In my constituency, I told you 60,000. Instead of that, I will win from Bhawanipur. Even there is a one vote. I believe that. I have that trust. I believe God. I believe all the Ma, all natures, all religions, all Hindus, Muslims, Sikh, Isai, Bauddha, Jaina, Parsi. I respect all the community caste. I am starting my dharna from after Dol 6th. Give me the moral support to fight for the people. And until and unless I am alive in this world, I have started my struggle from the beginning, and my life will be end with the struggle. I believe it. জন্মেছিও স্ট্রাগল নিয়ে, মৃত্যুর দিনও যেদিন যাব ওই পৃথিবীতে থাকবো না, স্ট্রাগল ফেস করেই যাব। মনে রাখো, সবাইকে ভয় দেখাতে পারলেও আমাদের পারবে না। সেই জন্যই তোমাদের এত রাগ। তোমরা মানুষকে বিশ্বাস করো না, তোমরা বিশ্বাস করো এজেন্সিকে। তাই তোমরা মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করো। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলে যাই, মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছো যারে, সম্মুখে দাঁড়ায় রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। বিচারের বাণী আজ নীরবে নিভিতে কাঁদবে। আজকে কাঁদছে, কাঁদে। নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস। শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস। বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যায়, দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে। দানবিক শক্তির বিরুদ্ধে মানবিক শক্তির জয় হবে। এটা রাধা কৃষ্ণের কাছে, এটা দোলের আগে, দোল পূর্ণিমার আগে এটাই আমাদের প্রার্থনা থাকবে। সবাই ভালো থাকুক, সবাই সুস্থ থাকুক, সব পরিবার আনন্দে থাকুক। শুনে রাখুন, আমি একা ভালো থাকলে পৃথিবী বাঁচবে না যদি আমরা সবাই ভালো না থাকি। একটা পরিবারের কেউ যদি প্যারালাইসিস হয়, সেই পরিবার কখনো ভালো থাকে না। একটা পরিবারে যদি কেউ অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, সে পরিবারের যে দুঃখ হয় তারাই বোঝে, তার কারণ তার ঘরে আঘাত লেগেছে। এটা আপনাদের বুঝতে হবে। আমি আপনাদের কাছে আবেদন করব, নিশ্চয়ই চিন্তা ভাবনা করবেন। আমি এটুকু বলে আপনাদের সকলকেই বলবো, শুভ নন্দন, অভিবাদন, দোলের শুভেচ্ছা एवं होली के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप लोगों ने इधर में पधारिए हैं। सम एम्बेसी ऑल्सो द पीपल केम हियर। आई एम सो obliged and we are grateful to all of you. Please convey our best wishes to your country also. We don't go for divide, we don't discriminate, we unite the people, and that is our tradition, and that is our history, and that is our heritage. We will not bow down for any অশুভ শক্তির কাছে মাথা নত আমরা করব না। আর যারা অশুভ শক্তি, তাদের বিনাশ আমার করার প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান। গান্ধীজির কথা মানব, স্বামীজির কথা মানব, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা মানব, নেতাজিকে জানব, ভগৎ সিংকে ভালোবাসবো, মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে ভালোবাসবো, রবীন্দ্র নজরুলকে ভালোবাসবো, ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদকে ভালোবাসবো, সারা দেশকে ভালোবাসবো। সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা।